कुछ दे और रियाज होता हम रियाज ले पड़ा नाइफ देखा चे सुन दे बगनी करनी के मुझे जाने के ले चार भी फटा चाप जोर से चाप चाप जोर से चाप बाप रे बिसा चला जा काका काका ले नहीं कर रियाज होता हम रियाज मामा के छाले पड़ा हमर बाबा हमके मार हां मार बोले नीचर बोले यार मुक्ता दे छाले पर मोक मार बोलता ले चाप जोर से ना तो कतना मारबो तुम्ही तो हमर कापू लागला ना कापू ना मुलबी से हुजूर हुजूर हां मुलबी साहब हुजूर मातर मातर हां मातर हां हम हां हमने তখন বলা কিছু জানো না তখন তো রিয়াজ আছে না যে এখন পড়াশোনা দেখে তুই আর চিনুওনি পারছি रोक दी রিয়াজ না মগর ভাগা দিল আর বাড়ি দি না ভাড়া থাকছে এই রেশমা তো ভাগা এলে মগর কুনা আদে রিয়াজ দাদাই বাড়ি যে মোরা চিনু ওই ওনা ভাড়া থাকছে আর ভাগা দিলে কে ভাগালে রিয়াজ দাদা সেজন্য আমাদের কয় হাঁটতে গে আজ বাপ রে হাঁটতে করছে না বেদা করছে মরে বাবা আল্লাহ তোকে ভালো রাখা তোরা পড়া পা যাতে ভালো মতো পারিস তোর যাতে জ্ঞান বুদ্ধি তো কি আল্লাহ মুলবি সেবা করলে যারা মুলবি সাহেবের কথাটি শুনেছিস মুলবি সাহেব হয়ে তো এই রোগ এই আই এই টি জি হ্যাঁ হ্যাঁ ওইলা এর বাদ দেখলে মুখ গালে দিবে দিব তো মারনা ঠিকই করতে যাও কত রিয়াজ মামা এর কথা শুনে বাঁচতে ये চুল জড়ি ले चाप जोर से अल्लाह তুই তোর মুখটা কি না आए रोक दी हाँ या रोक दी बाप रे हाँ आगे मोंट देख मोंट लगा के चापले को तो या चापले मोंट लगा या अब तो तू पीछे देख মন্দ লাগাই মুখে আমি একটা হাত মুখ দাও তো খালি নাই মুখ দে अच्छा कुछ एक हाथ पर चापता है আদরে দেখ बाप गे